Ram Hare Hare Krishna. In ISKCON Atlanta New Panihati Chiradadi Festival 2025, devotees are enjoying the blissful Harinam Sankirtan in afternoon Bhogarati. You can see the beautifully decorated clay pot with delicious Krishna Prasad and the divine deities of Sri Sri Gaurnitai, Sri Sri Radha Madan Mohan and Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani. हरे कृष्णा। इस्कॉन एटलांटा न्यू पानीहाटी चिरादधी महोत्सव 2025 में भक्तगण मध्याह्न भोग आरती में आनंदमय होकर भव्य हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुंदर सजाया हुआ मिट्टी का पात्र स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद के साथ और श्री श्री गौरनिताई, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दिव्य दर्शन। हरे कृष्ण। इस्कॉन एटलांटा নিউ পানিহাটি চিরাদধি মহোৎসব 2025-এ ভক্তরা মধ্যাহ্ন ভোগ আরতিতে আনন্দের সাথে পরম সুখে হরিনাম সংকীর্তন করছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুসজ্জিত মাটির পাত্র সুস্বাদু কৃষ্ণ প্রসাদের সাথে শ্রী শ্রী গৌরনিতাই, শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহন, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর দিব্য দর্শন। হরে কৃষ্ণ। Hare